Kad na paradajzu vidimo plodove, tek tada se vidi pravo stanje biljke. Sve to može da izgleda lijepo, ali ako ga ne nahranimo kako treba, plodovi mogu ostati sitni ili mogu početi da pucaju ili pak često dolazi do truleži na vrhu. Sve ono što se mjesecima njeguje, lako može da propadne. Zato je u ovom periodu najvažnije biljci dati ono što joj najviše treba, kalcij, kalij, fosfor i malo pažnje. Nema potrebe za skupim preparatima, priroda je već sve dala, samo treba znati kako to iskoristiti. 2 stara domaća recepta mogu da pomognu, jedan štiti paradajz od pucanja i truleži, a drugi daje snagu za krupne i sočne plodove. Jedan stariji čovjek od kojeg se moglo učiti više nego iz svake knjige, govorio je da paradajz ne smije gladovati kad nosi plod. Jogurt ili domaća surutka sadrže kalcij, najvažniji mineral kad već imamo plodove. Bez kalcija, paradajz krene da puca, dolazi do vršne truleži i jednostavno propada i prije nego što dozrije. Osim toga, u jogurtu se nalaze i korisne bakterije koje tlu daju život. A kad je zemlja živa, i biljka diše. Da se te bakterije bolje razmnože, dodaje se i malo običnog šećera. Tako se zemljište pretvara u prirodnu podršku biljci. Za pripremu ovog prvog gnojiva potrebno je u posudu sipati 5 litara vode, dodati 1 litar surutke ili pola litra jogurta ako je gust i 1 kašiku šećera. Sve dobro promiješati i gnojivo je spremno. Eventualno može se procijediti i razblažiti s još 5 litara vode, takvim rastvorom se zalijeva jednom sedmično. Ako se planira prskanje lista, rastvor treba dodatno razrijediti, najmanje jedan dio smjese na 20 dijelova vode i to isključivo kad je vrijeme stabilno. Drugi recept je stari narodni način koji se koristio još dok nije bilo hemije i vještačkih gnojiva. Drveni pepeo iz peći ili šporeta prava je riznica korisnih materija. Tu ima kalija koji pomaže da plod naraste i bude čvrst, fosfora koji jača korijen i potiče cvijet, kalcija koji opet pomaže da ne dođe do truleži i magnezija koji pomaže biljci da izvuče najbolje iz sunca. Jedna starija domaćica iz sela često je govorila: ja pospem pepeo ispod svakog paradajza, pa zalijem i nikad mi se nije desilo da imam sitan plod. Pepeo ima još jednu prednost, ako je zemljište kiselo, pepeo ga prirodno izravna. To posebno pomaže ako biljke ne napreduju i ako se redovno zalijevaju. Priprema je više nego jednostavna. U 10 litara vode potrebno je dodati 2 šolje drvenog pepela, ostaviti da ostoji preko noći, sljedećeg dana zalijevati paradajz i tako svakih 10 dana. Nema potrebe sipati previše, važno je da zemlja upije ravnomjerno. Kad se paradajz nalazi u fazi plodonošenja, ne treba ga samo zalijevati, treba ga i posmatrati. Ako listovi gube boju, ako cvjetovi otpadaju, ako plodovi pucaju, to znači da biljka traži pomoć. Prskanje po listu treba izbjegavati, jer tada imamo više štete nego koristi. Također, ne treba pretjerivati ni s gnojivima, bolje redovno i umjereno nego naglo i previše. Ako se koristi jogurt jednom sedmično, a pepeo jednom u 10 dana, paradajz će imati čvrstinu, zdrav korijen i snagu da plod izdrži do pune zrelosti. Nema tu velike nauke, samo malo strpljenja i želja da ono što raste bude zdravo. U komentarima slobodno pišite vaša iskustva. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!